बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पंजाब पुलिस में जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है जिसमें मेल अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं। पोस्टों की बात की जाए तो कांस्टेबल की पोस्ट हैं, लेडी कांस्टेबल की पोस्ट हैं, ड्राइवर कांस्टेबल की पोस्ट हैं और ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्टें हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इन पोस्टों की मुकम्मल डिटेल यानी कि एज कितनी होनी चाहिए, कद कितना होना चाहिए, टेस्ट कितनी होनी चाहिए, डोमिसाइल कहाँ कहाँ होना चाहिए, एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, कौन कौन से टेस्ट होंगे और अप्लाई कैसे करेंगे, ये तमाम तर चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह की नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हो सकता है आपके शेयर करने से हमारे किसी और बहन भाई को जॉब्स मिल जाए। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि इन पोस्टों के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट रखी गई है यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जो कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल की पोस्टें वो सिविल उम्मीदवारों के लिए। तो इसमें दो सेक्शन कायम किए गए हैं, एक जो पंजाब के तमाम अजला उनका अलहदा सेक्शन दिया गया और इसके बाद डेरा गाजी खान और राजनपुर के कबाली इलाका जात के डोमिसाइल के हामिल उम्मीदवार जो डेरा गाजी खान या राजनपुर के कबाली इलाका जात के लिए अलहदा से रिक्वायरमेंट रखी गई है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जो पंजाब के तमाम अजला के लोग हैं, अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट को पूरा करना होगा। तो एज की बात की जाए तो एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 22 साल होनी चाहिए। इसके बाद कद की बात की जाए तो जो मर्द उम्मीदवार हैं अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए कद कम अज़ कम 5 फुट 7 इंच रखा गया है, जबकि ख़वातीन के लिए कम अज़ कम 5 फुट और 2 इंचज़ रखा गया है। चेस्ट की बात की जाए तो कम अज़ कम 33 से 34.5 सिर्फ मर्द उम्मीदवार के लिए। इसके बाद स्कूनत की बात की जाए तो आपके पास मुतलका ज़िला का सकूनती डोमिसाइल होना और शनाख्ती कार्ड का हामिल होना ज़रूरी है। इसके बाद तालीम की बात की जाए तो अगर आपके पास मंजूर शुदा बोर्ड से सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है और इसके साथ 50 नंबर है तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दौड़ की बात की जाए तो मर्द उम्मीदवार 1.6 किलोमीटर दौड़ 7 मिनट में तय करना होगी और ख़वातीन ने 1.6 किलोमीटर दौड़ 10 मिनट में तय करनी होगी। इसके बाद जो डेरा गाजी खान और राजनपुर के कबायली इलाका जात के डोमिसाइल के हामिल उम्मीदवार हैं वो सुन लें। एज कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल होनी चाहिए। मर्द उम्मीदवार के लिए कद कम अज़ कम 5 फुट 5 इंच, जबकि ख़वातीन के लिए कम अज़ कम 5 फुट 2 इंच और चेस्ट कम अज़ कम 31 से 32.5 सिर्फ मर्द उम्मीदवार के लिए। उम्मीदवार का कबायली इलाका जात के डोमिसाइल का अमल होना ज़रूरी है। इसके बाद मंजूर शुदा बोर्ड से सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एजुकेशन होनी चाहिए। मर्द उम्मीदवार की रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में तय करना होगी, जबकि ख़वातीन ने 1.6 किलोमीटर 10 मिनट में तय करनी होगी। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल का। ये आप देख सकते हैं अलियत बराए कांस्टेबल लेडी कांस्टेबल सिविल उम्मीदवार ये लिखा हुआ है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बताया। इसके बाद नेक्स्ट ड्राइवर कांस्टेबल के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है वो सुन लें। इसी तरह से दो सेक्शन कम किए गए, एक पंजाब के तमाम ज़िला के लिए और दूसरा डेरा गाजी खान राजनपुर के कबायली इलाका जात के डोमिसाइल के हामिल उम्मीदवार के लिए। तो सबसे पहले पंजाब के तमाम ज़िला वाले सुन लें कि उनके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। एज कम से कम 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल होनी चाहिए। कद मर्द उम्मीदवार के लिए कम अज़ कम 5 फुट 7 इंच, ख़वातीन के लिए 5 फुट 2 इंच और छाती कम अज़ कम 33 से 34.5 सिर्फ मर्द उम्मीदवार के लिए। और सुकूनत उम्मीदवार का मुतलका ज़िला का सुकूनती डोमिसाइल होना और शनाख्ती कार्ड का हामिल होना ज़रूरी है। इसके बाद एजुकेशन की बात की जाए तो मंजूर शुदा बोर्ड से सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, ये तकरीबन एजुकेशन जो है वो सबकी मैट्रिक की बनती है। इसके बाद ड्राइवर लाइसेंस की बात की जाए तो आपके पास LTV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और तजर्बे की बात की जाए तो LTV ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के बाद 2 साल तजर्बा उम्मीदवार का ड्राइविंग टेस्ट, मैकेनिकल टेस्ट और हाईवे कोड टेस्ट भी लिया जाएगा। तो ये आपसे कुछ टेस्ट भी लिए जाएंगे जो ड्राइवर ज़्यादा अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद रनिंग की बात की जाए तो मर्द उम्मीदवार के लिए 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में तय करना होगी, जबकि ख़वातीन ने 1.6 किलोमीटर 10 मिनट में तय करना होगी। इसके बाद जो डेरा गाजी खान और राजनपुर के कबायली इलाका जात के डोमिसाइल के हामिल उम्मीदवार हैं वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सुन लें। एज कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल। कद मर्द उम्मीदवार के लिए कम अज़ कम 5 फुट 5 इंच, ख़वातीन के लिए 5 फुट 2 इंच और चेस्ट 31 से 32.5 सिर्फ मर्द उम्मीदवार के लिए। इसके बाद सुकूनत उम्मीदवार का कबायली इलाका जात के डोमिसाइल का हामिल होना ज़रूरी है। इसके बाद एजुकेशन मंजूर शुदा बोर्ड से सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट
ڈرائیونگ لائسنس کی بات کی جائے تو ایل ٹی وی ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے۔ تجربے کی بات کی جائے تو ایل ٹی وی ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کے بعد 2 سالہ تجربہ امیدواران کا ڈرائیونگ ٹیسٹ، میکینیکل ٹیسٹ اور ہائی وے کوڈ ٹیسٹ بھی لیا جائے گا۔ اس کے بعد رننگ کی بات کی جائے تو آپ کو رننگ طے کرنی ہوگی۔ مرد امیدواران کو 1.6 کلومیٹر 7 منٹ میں، خواتین نے 1.6 کلومیٹر 10 منٹ میں طے کرنا ہوگی۔ تو یہ جو ایلیجبلٹی کرائٹیریا تھا یہ تھا ڈرائیور کانسٹیبل کے لیے۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹریفک اسسٹنٹ سول امیدواران کے لیے، اگر کوئی ٹریفک اسسٹنٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے تو ان کے لیے کون سی ریکوائرمنٹ ہے؟ ایج کم سے کم 18 سال اور زیادہ سے زیادہ 22 سال، یہ پنجاب کے تمام جو اضلاع ہیں ان کے لیے۔ اس کے بعد قد مرد امیدواران کے لیے کم از کم 5 فٹ 7 انچ، جبکہ خواتین کے لیے کم از کم 5 فٹ 2 انچ۔ چیسٹ کم از کم 33 سے 34.5 صرف مرد امیدواران کے لیے۔ سکونت کی بات کی جائے تو امیدواران کا متعلقہ ضلع کا سکونتی ڈومیسائل اور ناشناختی کارڈ کا حامل ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ایجوکیشن کی بات کی جائے تو منظور شدہ بورڈ سے ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ سیکنڈ وین میں ہو تو چلے گی۔ اس کے بعد دوڑ مرد برائے امیدواران 1.6 کلومیٹر 7 منٹ میں طے کرنا ہوگی، جبکہ خواتین نے 1.6 کلومیٹر 10 منٹ میں طے کرنا ہوگی۔ اس کے بعد نظر کا معیار، نظر کی بات کی جائے تو نظر کی حد چشمے کے ساتھ یا چشمے کے بغیر 6/9 اور قریب کی نظر یہ پتہ نہیں 3/1 یا 1/1 لکھا ہوا ہے سے کم نہ ہو، تو یہ آپ نے چیک کر لینا ہے۔ تو اس ایڈورٹائزمنٹ کا لنک بھی آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو جیسے آپ اس لنک پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ایڈورٹائزمنٹ اس طرح سے اوپن ہو جائے گا۔ تو ایلیجبلٹی کرائٹیریا میں نے آپ کو تمام پوسٹوں کو بتا دیا۔ آپ بات کرتے ہیں کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے۔ اس کے ساتھ یہ کچھ ہدایات بھی لکھی ہوئی ہیں، تو یہ آپ نے خود سے ریڈ کر لینی ہے، لیکن اپلائی کا طریقہ سن لیں۔ خواہش کے دوران مجوزہ فارم پنجاب پولیس کی ویب سائٹ http://punjabpolice.gov.pk/ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ویب سائٹ دی گئی ہے، آپ اس ویب سائٹ پر جا کر اپلیکیشن فارم کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس اپلیکیشن فارم کو اچھے طریقے سے فل کرنا ہے۔ فل کر کے آپ نے درخواست فارم بما تصدیق شدہ فوٹو کاپی، اسناد، ضروری کاغذات اور مبلغ 200 روپے فارم فیس متعلقہ ضلعی پولیس لائن میں مورحات 23 تا 2/17/2024 تک جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ آپ نے اس اپلیکیشن فارم کے ساتھ اپنے تعلیمی ڈاکومنٹ، ڈومیسائل شناختی کارڈ، اپنے والد کا شناختی کارڈ، اپنی پکچریں اور جو ضروری کاغذات ہیں آپ نے ان کی کاپی کرا لینی ہے۔ کاپی کرا کر آپ نے 200 روپے فارم فیس بھی آپ نے سینڈ کرنی ہے۔ کہاں پہ سینڈ کریں گے؟ جو آپ کی متعلقہ ضلعی پولیس لائن ہے، آپ نے وہاں پر سینڈ کرنی ہے۔ لاسٹ ڈیٹ یہ آپ دیکھ سکتے 17 فیبروری رکھی گئی ہے۔ تو اس کے بعد یہ نیچے کچھ اور بھی چیزیں مینشن کی گئی ہیں، آپ نے انہیں اچھے طریقے سے ریڈ کر لینا ہے تاکہ آپ کو ان پوسٹوں کی سمجھ اچھے طریقے سے آ جائے۔ تو اس نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو پنجاب پولیس کا فارم کیسے فل کریں گے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا، کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے پہلے ہی، تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اپلائی کا مکمل طریقہ، یعنی کہ فارم کو کیسے فل کریں گے اور ڈاکومنٹ اس کے ساتھ کیسے اٹیچ کریں گے، تو یہ تمام تر چیزیں اس سے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گا۔ تو اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ کو اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور بیل آئکن پہ پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ جیسے ہی میں وہ ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اور اس ویڈیو کو ضرور سے شیئر کرنا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے ہمارے کسی اور بہن بھائی کو اجازت مل جائے۔ تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔